Selamat lemai, ngagai semua bala kita tes mampai bergulai dengan kami Ba Aiban dipancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 6 23 bulan 12 bergulai dengan aku Bumawian kita ngepun ke Aiban mai tu ngau berita tu. Gerempung orang timpang pendiau miri POKUFM seruran cakah ngatur maya bengkak program yang kau menyedia ke palan alengenduh sementara tau ke homestay ngagai Kabania. Sampai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerintahan Sarawak kelalunya di Adun Piasau Dato' Sebastian Tingmadah tajak napik penanggul kena mindah tang sidak seruran cakah serta ngati Kediri. Walaupun they have some challenges physically, but then they can among themselves being united they can do quite a fair bit of things Of course, I always like to say that they are a fantastic group Yeah, they are not there to just sit down tunggu aja, but they on their own. Ia maksud kejakut tu ngagai pengarang berita udah tinemuai ngagai palan aktiviti gerempung orang timpang pendiau miri POKUFM di Piasau Camp Jalai Pantai Miri Bedau Lamak Kuda. Berbangunnya sekretari POKUFM Abdul Aziz Ibrahim madah ke homestay tu disedia ke alai bermalam ngagai tiap ikut Kabania dikenanya dia Kediri ngau masuk sebarang program tidak diatur. Sebenarnya dia fokus kepada ahli OKU kita di mana setiap kali program dan aktiviti yang kita adakan sehari sebelum dan sehari selepas tu kita akan buat homestay. Langgur ketimpuh panjai sudah merambu dekat ngagak homestaynya nyadi Siti Ari Product Service kelimparinya dia ke pengawal puang ngagai kaban gerempung tu. Sarawak keras dekat ngemansang ke modal mensiaya dikena nyapai julu hati tidikanya di menua tibesai penatai pemisik lebu datai tahun 2030 jenila. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak bagi perkara korporat pemadah dengan unit komunikasi awam Sarawak Dato' Abdullah Sadul Madah kena nyapai julu hatinya Siti Ari Batam perkara tidikemerat ke perintah ianya pelajar. Mayuh bengkai inisiatif udah ngau dekat di pejalai dikenal nentu ke pemansa modal mensia Aritika Sekolah nyentuk ke palan pelajar tinggi nyingkau membakar bertukar pelajar bab baru program Yayasan Sarawak ke Semenanjung tau ke palan pelajar antarabangsa tinggi dia ke pelajar tiba kualiti serta ngangkat ke sekolah-sekolah ti udah nyau jai. Ia bisi benar pengarap julati terdekat ngemansang ke agenda digital di menua tu boleh dicapai ngau modal mensia tiba kualiti. Ia maksud kejakut tu bab pengerami makai lemai nutup penemuai muhibah ke Sarawak bala pemesai Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM, Majlis Amanah Rakyat MARA, Pengetua dengan Guru Pengawas Program Pertukaran Pelajar Yayasan Sarawak di Kuching kemari. Datuk Abdullah minta apai indai beri peransang ngagi anak sida ngambil ngau masuk program bertukar pelajar dikenang angkat ke pemana ulah ngau muka rundiang anak sida. Bab pengeram itu yang megabisi ngemata ke pengawak bertukar sempeka pemerhati antara Yayasan Sarawak ngau Petronas. 1,108 ikut pengajar baru dari Universiti Perintah Ngaluar udah dianjung Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM gawat di Sarawak berengkah hari 28 hari bulan 12 tu. Niti kebenaran hari Opis Pelajar Menua Sarawak JPNS hari itu tadi hari penyampaunya 422 ikut orang dekat ngajar bas sekolah primary lalu 686 ikut ngajar bas sekolah secondary. JPNS bas bengkah penerang berterima kasih ngagai KPM, Opis Menteri Inovasi ngau Pemansa Bakat Sarawak, ngau Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP Pampang Sarawak, dia udah mantuk mutar ke penanggul anak cukup pengajar di Sarawak. Nyalai JPNS dekat seruran bergempung ngau KPM, SPP serta semua kebekaul ngau sektor pelajar dunia rela dikenal nentu ke isu anak cukup pengajar di Sarawak boleh diputar. Bertemu baru.
Penggerami Hari Krismas ngau tahun baru 2024, mai pengaga ngagai 34 pintu bilik bak rumah panjai bak Sungai Tulai Bintangor udah siap mujur pindah ngagai rumah baru ti udah tembuk digaga. Rumah panjai labang 34 pintu tu kena penusah hangus bak tahun 2017. Pengawak nyuak ke kunci rumah ngagai orang bak rumah panjai itu diatur kemari serta dikemata ke Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing. Sama bisi datai ianya sapi residen Sarikai, Bajuri Bidin, pengari DO Maradong, Ting Kai Siang, dengan pemesai JKR bagi menua Sarikai, Nabil Fikri Othman. Datuk Ding berasa gagal laba rumah panjang labang kebarunya udah tembuk digaga lalu orang bak rumah panjangnya ule diau bak rumahnya serta nyambut hari Krismas ngau tahun baru 2024 bergulai ngau diri sebilia. Ia megak muji penglihat hati orang bak rumah panjangnya. Laban hendak berumban ngagak rumah ngati Kediri, tak meruan bergempung antara Pangandiri ngambil ngembuan rumah panjai ke baru ale diau bergulai sama. Ketanda penyiru Datuk Ding setuju mereka agi belanja bak baru program transformasi menua pesisir RTP kena nyimen Jalai Tamak ngeluar rumah panjai ngambil lantang ale ngatur pengawak bersari-sari. Selamat Titi Pejalai berengkah hari kemarin nyentuk ke 28 hari bulan 12 di Sarawak berserimai ngau pengerami Krismas ukai seminat numpu ngagai penglikun orang ti bertengah ke Jalai Alun di benua tu tak megak bak orang ti ngena perengkah pengangkut bak sungai. Operasi bergulai ngau PDRM Kontijen Sarawak serta JPJ Sarawak tu di Pejalai ke kena nyaga penglikun mensemayuh lebuh pulai ke benua berserimai ngau nyambut Krismas serta pemisi sekolah. Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Datuk Ibrahim Darus madah ke 750 ikut pemesai ngoraban Arimaya Bengkai Unit ngau upis bisik ngau operasi tu ti dipejalai ke kena nentu ke rumah ke ditinggal meruan likun. Operasi itu menggadi pejalai bajalai sungai di Sibu, Kapit, Suang, Belaga, Kenawiat, Tatau serta kanan dua di pelilian benua ti agi kena jalai sungai. Mensia mayuh ti dekat pulai ke menua ngau ninggal ke rumah sidak dipinta ngisi pom pulai ke menua ti boleh diambil bak laman web PDRM ngau portal traffic PDRM. Berbangunnya Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili marah ke JPJ dekat merasa teknikal ngau physical bus express tiba operasi di Serata Sarawak tu dikena nentu ke perengkah pengangkutnya selamat dikena. Ianya mentah benar madah ke orang ke bempu bas patut nentu ke bas sidak seruran likun sebedau berkejang. JPJ Sarawak dekat merasa sebedau basnya berkejang ngagandur ke ditetap ke. Datuk Ibrahim ngau Norizan mansud ke Jakutu baum penggaram berita udah ti berjalai ke op selamat di Sibu kemari. Nyangka ukai seminak gagal nyambut pengerami ke bawah pihak laban varian COVID-19 JN1 dah ditetap ke bisik ngelakai di Malaysia kemari. 61 sampel ti udah diambil bak sekedar kanan menua di Sarawak nunjuk ke bisik 2 sub varian Omicron ditemu ianya JN1 49%, ngau HK3 26%. Direktur Palan Pengerai ngau Perubat Komuniti Universiti Malaysia Sarawak Dr. David Pereira madah ke sampel-sampelnya diambil hari kandang menua Kuching Samarahan ngau sekedar kes di Sibu. Kena 19 hari bulan 12, Gerempong Pengerai Sedunia WHO netap ke JN1 nyadi varian COVID-19 tibisik kepentingan berindi hari gaya pengelakaya tertinggi bak serata dunia. Kaban Virologi Profesor Emeritus Datuk Dr. Lam Saikid madah ke JN1 tu jampan ngelekai dalam berapa bulan ke udah. Tu berindi hari sistem tubuh tiada ngeri yang ngelaban ikut penyakit. JN1 tu bisi mutasi tambah ngau protein spike virus ditambah ari sel host. Taja pihak bedau bisi bukti ngayan ke JN1 mai risiko tertinggi ngagai pengerai mensia mayu untuk dibanding ke ngau varian bukai. Tanda kena rampi JN1 sama ngau sub varian Omicron ke bukai ianya pesakit ti udah tuai umur ti immunocompromised ngau bisi mayu macam comorbidity baka diabetes ngau penyakit tungkul hati. Sub varian baka JN1 uling ujung karaban tu masuk ward ngau bebadi nyawa. Ia menggauling ujung long COVID tajak pesakitnya agi biar umur. Lebih 40 buah menua udang ngerikut ke kes JN1 nyingkam UK, Denmark, Spanyol ngau Iceland. Dr. Lem madah atur ke pemandu manah kena nyelih hari ti dirampit agi baka subak yang ngambil tucuk vaksin ngena sengkabung hidung ngemulut maya bandur tersekut serta anang semak ngau pesakit COVID-19. Operasi gigak penyelamat cari lamat siko orang berikan rakyat Indonesia di pelabak ke Lenyau bak kanan tasik Pulau Bruit di pejalai keraban penyelamat nadai nemu sebarang tanda baru. Direktur Zon Maritim Tanjung Manis, Komandan Maritim Gilbert Tingkat Numpang, madah ke Maritim Rescue Sub Center MRSC Kuching berjalai ke operasi op cari
selamat cari lamatnya bergulai ngau 53 ikut polis, bomba APM ngau polis marin. Operasinya diperjalai ke Bandar Tibulia 95 batu nautika persegi bak kandang adap utara Pulau Bruit ngau tebing Tasik. Berjakut bas bengkap penerang yang madah kesar itu Tasik serta gayari bak palang penusah mana ianya angin berpuput antara 30 nyentuk ke 40 km sejam ngau peninggi pangkal umbak antara 1.5 nyentuk ke 2.5 meter. 3 aset udara dikenal berjalai ke op cari lamat tu ianya aset maritim Malaysia ngau polis marin. Ngau gaya pemesai alai operasi itu diperjalai nyentuk hari ketiga ianya 168 batu persegi megak nadai tertemu ke tandang ujang ke op cari lamat udah diketu ke ngau pangkalan hadapan cari lamat PHC di Padam urang pukul 5 lemai kemari. Maritim Malaysia berterima kasih ngagai semua agensi ti bergulai sama berjalai ke op cari selamat tu. Op cari selamat tu dekat di Tampung Baru untuk semak bisik nemu sebarang tanda baru. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemai tu. Ari sungai ke Tasik, Palestin dekat merdeka. Yang dengar tu aku Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.